आज्ञा नमस्कार। आजिर आलोचनार विषयवस्तु हेउछि एआई बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन बा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहले आपण कौन बुझुछंती, केते प्रकार एवं यहा द्वारा आमर उपकार कौन होछि अपकार मध्य कौन होछि। तेबे आसंतु से विषय में जानिबा। प्रथमे एक रे मु कहया पई चाहे एआई होछि एपरि एक यंत्र जहा मानवीय बुद्धिमत्ता को अनुसरण करे, जहा मानवंग भली चिंता करिबा और शिखिबा कार्य को संपादन करे। दुई रे एआई होछि मेसिन द्वारा धारण करिथिबा बुद्धि जहा अधीन रे सेमाने मानव साहाय्य रे विभिन्न कार्य करि परिबे। तीन रे एआई होछि कंप्यूटर रो सिद्धांत एवं विकास जहा मानवीय बुद्धि एवं इंद्रिय गुड़ी को अनुकरण करिथाए, जेपरिकी विजुअल धारणा, वक्तव्य चिन्हिबा, निष्पत्ति नेबा एवं भाषा मध्यरे अनुवाद। एही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जगत रे एक विप्लव आनिछि। यार मूल धारणा गुड़िक मेसिन लर्निंग, नेचुरल नेटवर्क, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक। चार रे जदि मु यह हिंदी रे कहबा पई चाहे ताहले एआई ऐसा एक मशीन जो इंसान की तरह बुद्धिमान हो, इंसान की तरह सोचने, समझने और सीखने की क्षमता रखे। पांच रे यदि मु इंग्लिश रे कहे एआई इज द टेक्नोलॉजी दैट अलाउज मशीन्स टू थिंक एंड लर्न like humans. So the other name of AI is machine learning. AI शब्द प्रथमे जॉन मैककारी 1955 मसीह रचना करथिले। अमेरिकार जोहन मैकार्टी 1956 मसीह एक कॉन्फ्रेंस रे यह विषय उन्मोचन करथिले। आर्टिफिशियल न्यूरॉन एएन रो मॉडल प्रथमे 1943 रे वारेन मैक्कुलच एवं वाल्टर पिट्सଙ୍କ द्वारा अणा जाइथिला। यार 7 वर्ष परे 1950 मसीह रे आलन ट्यूरिंगଙ୍କ द्वारा एआई संबंधी एक अनुसंधान कागज प्रकाश पाइला, जार नाम हैला कंप्यूटर मशीन एवं इंटेलिजेंस। वर्तमान आसंतु जानिबा विभिन्न प्रकार एआई विषय। फास्ट रे नेरो एआई अर्थात वीक एआई बा दुर्बल बुद्धिमत्ता। बुद्धि सहित एक निर्दिष्ट कार्य करिबा पई यह परिकल्पना करा जायछि। यह को दुर्बल एआई कुआ जाय, कारण यह यार सीमा बाहर कार्य करि परिबो नाही। यह एक निर्दिष्ट कार्य करिबा को तालीम प्राप्त। उदाहरण स्वरूप मुख चिन्हिबा, वक्तव्य और प्रतिछवि स्वीकृति, स्वयं चालनाकार, चेस खेलिबा एवं समीकरण समाधान करिबा। सेकेंड रे जेनेरल एआई अर्थात शक्तिशाली एआई। यह एहीपरि एक धारण बा मेसिन जहाँ जेकोसी मानसिक कार्य करिपारिबो, निजे मनुष्य भली चिंता करिपारिबो। यार वैशिष्ट्य गुड़िक है भाविबा, जुक्ति करिबा, पजल रो समाधान करिबा, विचार करिबा, निजे योजना करिबा एवं जोगाजोग करिबार क्षमता हेबो। यह मानवर सबुठारु बड़ विप्लव। वर्तमान जानिबा यार व्यवहार गुड़िक। एक रे गूगल रे एआई को व्यवहार करा जाए। दुई रे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे एप्लिकेशन गुड़ी को बहुल भाव में व्यवहृत हुए। तीन रे स्वास्थ्य क्षेत्र रे बहुल जटिल चिकित्सा और मेडिसिन रो प्रयोग मानव समाज को बहु उन्नति पथ को नहीं जीव। चतुर्थ रे रोगी बा पेशेंट तार रोग को वर्णना कले मेडिसिन मिल जीव। पांच रे एआई बा रोबोट यूज मानवर काम को ह्रास करने सह अर्थ संचय करिवारे सहाय्य करिवो। 6 रे एआई को मिलिटरी सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर
ଅଟୋମୋବାଇଲ ସେକ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। 7 କୃଷି ଓ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଖରାପ ଉଦ୍ଭିଦର ପୁଷ୍ଟିକର ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। 8 ପାଣିପାଗ, ତାପମାତ୍ରା, ଜଳର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମାଟିର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। 9 ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବହୁ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ। 10 ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଠକାମିର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। 11 ସେଲ୍ଫ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ଲୁଡୋ, ଚେସ୍ ଗେମ୍ରେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଉପକାର ବା ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି? ଏଆଇ ଏରରକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। 2 କ୍ଷିପ୍ର ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। 3 ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ୱାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ନୋ ରେଷ୍ଟ, ନୋ ଟାୟାର୍ଡ, ନୋ ଟେନସନ୍। 4 ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ଓ ଜବ୍ ରୋଲର ନିର୍ମାଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କହିବା। 1 ମେସିନ୍ ୱାର୍କ କରିଲେ ମଣିଷ ରୋଜଗାର ହରାଇବ। ଯଦି 2 ମଣିଷକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବିବ ତ ମଣିଷ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିପାରିଲେ ମଣିଷ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। 3 ଡାଟା ଉଲ୍ଲଂଘନ ବା ଅପବ୍ୟବହାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 4 ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ମନିଟରିଂକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଏଆଇ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଏଆଇର ପିତା ଭାବରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ଆଲେନ୍ ନ୍ୟୁଏଲ୍, ଆଲାନ୍ ଟୁରିଂ, ଜନ୍ ମାକାର୍ଟି, କିଛି ନୁହେଁ? ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ, ଜନ୍ ମାକାର୍ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ? ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ, ପଞ୍ଚମ। 3 କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ଉପଯୁକ୍ତ? ଫର୍ଟ୍ରାନ୍, ବେସିକ୍, ପ୍ରୋଲଗ୍, ସି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ, ପ୍ରୋଲଗ୍। 4 ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଭାଷା କୁହାଯାଉଥିଲା କାହାକୁ? ବେସିକ୍, ଫର୍ଟ୍ରାନ୍, ଆଇପିଏଲ୍, କିଛି ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଇପିଏଲ୍। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅ। ସଂଗଠନ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଧାରଣା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧାରଣା। ଆପଣମାନେ ଏଆଇ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଆଇ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।